Good day, ladies and gentlemen. Our video for today are excerpts from the Cebu prayer rally held last night. This is a reaction video, and as always, we shall reserve our full reaction at the end. Please subscribe and please don't skip ads. Tanaw na to ako okay lang. Si Marcos karon medyo maganda ang suportahan ko yung Chacha at I am comfortable supporting the president. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Basta I don't know how his term would end. Pero tingin ko maganda ang takbo niya. Let us hope that Marcos would do well during the remaining years of this presidency. And kapag karoon man ang Chacha, it should be applicable to the future president. The future president under the new charter, and he gets to be elected for the second time, or the third or the fourth, whatever, nasa Pilipino na yan. Pero it must be in accordance with the Constitution. Ginusto mo kuman. Diba na presidente? Ginusto kuman na lahat tayo mag-angat. Ang problema talaga ang economy. And I cannot blame Marcos. It is a slow and grinding thing bago tayo umangat. Pero si Bongbong maayong tao. Wala yung ko'y problema kang president. Tinuod lang, suportado na ako kay buutan. O i-compare sa ako, he is a very dignified, respectful, humble. Kasi niadto ba? Pili pa na presidente. Mapakumbaba. We shall start after our channel intro. Thank you. Please bear with us. Hello everyone, welcome to Splat Communications, your channel for reliable, relevant, and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel, and technology. Kanino daw napupunta ang pera? Kay Eddie. Sino si Eddie? Wala ka na ba ibang argumento maisip sa utak mo? Tumindig kayo! Yung ganito. Tinitiyak ko, meron ding titindig sa tabi nyo. At para lalang sigurado? Ano pangalan niyo ulit? Rastaman. Yo. Half human, half zombie. What you gonna do? What you gonna do with a big butt, wiggle, wiggle, wiggle.
o karon. Ang una yung presidente nga gauso aning Chacha, si Presidente Marcos Sr. In between, far and wide, sa atong political life, sa atong nasod, pisulpot na pod ning Chacha pag-usab diri na sa anak. Ngunay problema diha. Ako mo suportar ko. I mean, I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. Basta wala lay musod nga interest para ugma nila. Ngunay Constitution, well, we can only say, let's go ahead. If you want katong people's initiative, whatever, para nako, if you can gather enough signatures all over the country, which is really very hard to do, dirita sa Constituent Assembly, Congress converting itself into a body that would change the Constitution. Mura na plano nila ron, murag anong People's Initiative, wala mo take off. Naara sa runway, wala gyud mo saka. So niya ata karon sa Kongreso. Sa atong mga congressman, wala ko'y problema. Ang problema nako, ang inyong kaugmaon nga inyong isiguro, labi na maingon mo, nga kung may bagong konstitusyon, magpabilin mo, nga as you are, where you are, where, asa ka karon diha kay steady o na sunod eleksyon, o niya bagong termino para sa presidente. Dahil nga i-amend ang Constitution. Okay ko. Walang problem. There's really no problem. You do not have to convince him of anything. Except that it should not be a right for those who are incumbents, including the President. Pati si Marcos, President, sabihin ko sa kanya, Mr. President, you were elected under a constitution for 1 term of 6 years. Be happy with that. Bakalipay ka na lang naakaman. Kasawat ka lang sa Ginoo, gitagaan ka grasya, nga nakakasilbi ka sa imong yutang na tawhan sama sa imong amahan. Pero ayaw sunda ang iyang iagian. Kay mapandol yun na diha. So munang any changes, kaning prolonging di ayaw mong sugot. Let us stick guwapo na ni 6 years, 1 term only. Actually, there's no reason. Kanaming mo na, Pwede ba mga yawa? Ang ilang convenient excuse, pasangil, para palatable, murag maton sa tao. Ang ilang nga economic provision. Mo ginay rason, economic provisions. Niadto pa na, if there is an attempt to amend the charter, the constitution, the first excuse or reason na iuna yun na ang economic. Wala may. O sa may, kagwapo ni mga building, kagwapo sa Cebu. O sa may baguhuni mo dire, ang mga naong
Gwapo naman daan, gwapa naman. Unsa ba usbunin mo? Batasan? Ano, batasan noon medyo subidahon ng Bisaya. Bisaya, ano ba ko? Huwag ba na yung Bisaya agi o balikas o inisog. Ana, wala sa Mindanao. Kung dili ka kamo o mo, sus Mariusep, karagaba. Kung di ka mo sukol o patay ka to, di ka maupod mga hadlok, di ka mo tubag o balikas, wala. Ayaw na. Niad to. Karon siguro ang oras. Di na po kumusuot. Tambakan ako tanan. Ayaw. Katong pinaagi ni atong tikas, terorismo. Piliong kastaw kay gusto kanila. Period. Piliong kastaw kay qualified ka. Tanaw na to si... Ako, okay lang. Si Marcos karon medyo maganda ang suportahan ko yung Chacha at I am comfortable supporting the President. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Basta I don't know how this his term would end. Pero tingin ko maganda ang takbo niya. Kaya lang, minsan ang mabuti lang, yung military, pati pulis, nagpabilin nga medyo disiplinado. Lalo na ang military. Nakpak mo na, retired siguro, kaya pensyon, nasao na lang. Let us hope that Marcos would do well during the remaining years of his presidency. And kapag karoon man ang Chacha, it should be applicable to the future president. The future president under the new charter, and he gets to be elected for the second time, or the third, or the fourth, whatever, nasa Pilipino na yan. Pero it must be in accordance with the Constitution. Ginusto mo kuman. Diba na anong presidente? Ginusto kuman na lahat tayo mag-angat. Ang problema talaga ang economy. And I cannot blame Marcos. It is a slow and grinding thing bago tayo umangat. Siguro, kung hindi tayo sa ilalim ng mga foreigners, we could have done better or faster. But the fact was that we were under the Spaniards for so many years as slaves, then the Americans as workers bago tagi buhian nila. Ayaw give mong sugot. Ingna inyong mga anak. Magpakamatay mo para sa inyong yutang na tauhan. Pero si Bongbong maayong tao. Wala yung ko'y problema kang president. Tinuod lang, suportado na ako kay buutan. O i-compare sa ako, he is a very dignified, respectful, humble,
Kasi niadto ba, pili pa na presidente, mapakumbaba. Ang problema ng Mr. President is be comfortable and be content kung nasaan ka ngayon. Tapusin mo lang biyahe mo, then bitawan. And let the Constitution work. Because if you try to, ang mama ng ilang mga gusto i-amend, gusto usbo na po ang termino sa presidente. Anak na po magkagubot diha. Kay moingon magno, na presidente ko, putang, ginawa ko na sana nung noon kung ako. Hindi ko ginawa. Panahon na you have to step down as president. On the last day of my presidency, bumaba ako. Wala'y samok. So gusto ko yan ang mangyari para sa lahat. Ngayon, wag mong habain na mag-charter change tayo para habain ang term ni Presidente Marcos. Hindi ako pwede. Hindi ako papayag. Well, baka makalusot pero they would have to contend with my objection over and above anything else. Sundin na natin yung konstitusyon. Kung handyan ka lang, wala na yung istorya. So, maraming akong mensahe ninyo. Kung napay lang yung issue, maragwa naman, gwapo man inyong syudad, nagpabilin. Sa imong palad, tanaw na inyong pado mo, presidente ba mo? Pero, nagad palad na, nasa palad. Huwag man kung magdahong mga abogado ko, mga fiscal ko, mga mayor ko sa Davao. Kunya, straight na, presidente dayon. Pero dugay kong mayor yun. Davao. Pila ko katuig na mayor Davao? Kalimtan ako. Kisa ka niya akong pangalan? Wala ito noon. Bakit pila akong edad? 80 years old. Matoong sa dili. Dili mo matoo. Pero tinood na. 80 anyos na ko. Nilapas na gani ko sa pre-departure. Ako, gipangayo na ako sa Ginoo. Gikikapoy na ako. Sinood lang, Franka. Gusto na ako unay kilat karon. Ayaw ibugto sa akong isikataw. Dari na lang. Para kumanak ko tanan. Kumanak ko, mayor, rugay na niya. Congressman ako, na presidente na ako. Kumanak, kompleto na. Akong mga anak, baste, na mayor karon sa Davao, ang iyang maguwang si Pulong, congressman sa 1st District, si Botangira, o sa posisyon eh. Ha? Ambot o unsa po'y swerte ni Inday. Si Inday ramay nakakapot o medyo taas yun. Nanay pa, patuna na ito ang unsay ihatag sa Diyos. Kung unsay ihatag sa Diyos, dawato na ito, unya. Tabangin ninyo kay Bisaya man. Tagalog, bulgin. Kadto, Bisaya nga Tisay, kaya tatay addo. Navy sa barko. Zimmerman. Ano? Kung mga anak mga tisoy.
Basig mga mong tuo mo, nasingitan man siguro ni si Duterte ang Amerikano. Tisoy man yung mga... So, hinay tag-an. Uli. Sugdi na ninyo. Sugdi na. Sige na. Bye-bye. Bye-bye. Ug moabot man ang panahon, ug motugot ang Ginoo, ang akong anak, kinsaman sa ila, tan-aw na ko si Inday, ug naa siya'y ambisyon ug unsang posisyon nga nasyonal. Suportahin lang ninyo. Basin baya. Bisaya mga hapon ang kaliwat yapog Cebu. Mayong gabi, ug daghang salamat sa inyong pagtambong karong gabi una. So, mara siguro akong mensahe o sa pabay akong ikadungag. Di man ko makanin ninyo, kamo na li atog Davao. Kamo na li bisita kay una-una wala tay Takwarts. Binugoy na Takwarts. Kwarta. Wala tay Takwarts kay ano ang income. Nagtinarong man punta sa atong pagsilbi sa atong nasod. Mo nang wa pud ko maglisod sa ako mga anak, ambot og asa ni sila padong. May si Basti na man mayor iyang suon congressman o si Inday. So, tanaw lang kay katawanan kay wala ko'y nakitaan nga misulpot nga Duterte nga re. Kami na lang nagpabilin nga sa politika. Pero taas-taas pa ni o nga pa ni si Inday. Kay muni mo terorista yun eh. Pagkontento na lang mo na wala mo tuod senador ba diha pero naamoy vice-presidente nga tagang rin kaliwat yun Bisaya gina amahan o ginahan. Pasalamat kong usap kaninyo mga Cebuano ako mga kigsuunan o karong pista June 30 man ang pista sa Davao, no? June 30. San Pedro. June 30. Kamong tanan, imbitado tamo sa pista. Mga unta. Pila lang. Maabtan tag-ugma. Okay lang. Basta makakaon. Pinuburi Dear lang. subscribers and followers, are you surprised by everything that former President Rodrigo Roa Duterte said? First of all, honestly we were ambivalent about it before he started his speech after seeing those who spoke on the stage earlier. We thought that it would just be a repeat of what happened in Davao last month.
As we listened intently, as we do not really fully understand the dialect, we were able to catch phrases and sentences we could understand. The crowd was all ears and tried to absorb everything FPRRD said. As the speech went on, it became very clear that the president was in a better frame of mind, unlike the last time. Although he had some warnings about the possibility perpetuating the incumbent from power, the message was loud and clear. He is supporting the charter change, he is supporting whatever means necessary to change the constitution provided that the incumbent officials will not benefit from it. I guess this is a win-win situation. This is a middle ground that is workable. We feel that the praises of FPRRD were sincere, in fact we heard of some of them before. However, we still remember everything he said last January 28th. Hope springs eternal. We hope that this would eventually lead to lasting peace and the much-needed political stability for the country. All is well that ends well? Let us all keep our fingers and toes crossed. In behalf of the entire Splat Communications team, thank you. Till next time. Stay safe. Rosa out. Bye.